Isang araw, Isang araw, pumunta ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng suka, burger, Shampoo, toothpaste, toothbrush, noodles, yun lang. Pagbayad ko aking nakita isang dalagang nakadungaw sa bintana. Natulala ako, laglag ang puso ko, nalaglag din ang suka, burger! Ay! Pati-pati ko napasigaw si Aling Nena. Ako naman ay parang nakuryenteng pusa. Ngunit natanggal ang hiya nang makita ko na nakatawa ang dalaga. Panay ang sorry ko sa pagmamadali, nakalimutan pa ang sukli ko. Pagdating sa bahay, nanggalit si nanay, pero oks lang ako ay inlababo ng tunay. Tindahan ni Aling Nena, parang isang kwentong pang-pelikula. Mura na at sari-sari pa ang iniitinda, pero ang tanging nais ko ay di nabibili ng pera. Sa purok 11, adunay usa ka tindera nga ginganlan og Aling Nena. Siya adunay usa ka babayi nga anak nga ginganlan og Bitina. Og kani si Bitina usa ka walay disiplina og respeto nga anak. Og mao kini ang unang nahitabo. Og mao kato si Bitina. Kani si Aling Nena, daghan kaayo ni siyag sideline. Manglaba, maninda, manghugas, ug uban pang trabahoon sa balay. Apan, iyang sweldo dili pa sakto para makasustento sa iyang anak. Maong adunay siya'y daghang utang ug mao kini ang nahitabo. Ang anak ni Aling Nena nga si Bitina kay adunay usa ka kinaiya nga naay pagkasosyalista. Kung sa diin, siya kanunay maghinambugira sa iyang mga barkada. Og mao kini ang nahitabo. Niuli na si Bitina sa ilang balay. Ug mao kini ang nahitabo.
by the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, yeah, we will. We'll remember Zion by the rivers of Babylon. Yeah, yeah, sat down. Yeah, yeah, we will. We'll remember Zion. Wonder we get the Samtang sa pagdali-dali og lakawan ni Bitina, padulong sa eskwelahan, nalimtan niya ang iyang baon. Ug mao kini ang nahitabo. Gikan sa paghatod sa baon sa iyang anak ngadto sa eskwelahan, nasugatan niya pinakalit ang usa ka tawo nga maoy pirmi utangan og kwarta niya. Og mao kini ang nahitabo. Ni Bitina nga ang iyang mama nga si Aling Nena nakadungog sa iyang ipagstorya nga bati didto sa iyang barkada. Mahitungod sa pagpakaulaw sa iyang mama. Sa oras sa pag-uli ni Bitina sa balay, mao kini ang nahitabo.
Tina. Wala niya huna-huna na grabe kaayo ang sakripisyo sa iyang mama para lang masustentuan tanan niyang mga gusto. Gisustentuan ang iyang pag-eskwela, gipalit ang iyang gusto, ilabi na ang cellphone na iyang ganahan ipapalit. Og tungod ni Ana, adunay mga bati nga panghitabo nga wala damha. Og mao kini ang nahitabo. Ug mao kini ang nahitabo. Niuli na jud sa balay si Bitina. Og mao kini ang iyang nadatnan. Dear anak ko, pasensya kaayo nga aduna ko'y pagkulang as inahan nimo. Saon man, maura jud ako ang makaya ug mahatag. Sagdi lang, maabot ra jud ang sakto nga oras ug panahon nga ikaw kanunay maglipay o mag-enjoy kay tanan nimo mga gipangandoy sa kinabuhi kay natuman og nakabot na nimo. Basta anak, ayaw lang jud kalimti ang pagbuhat og sakto nga mga butang. Dapat kabalo ka always mulugar sa imong limitasyon. Ilabi na nga dapat anaa kay dako nga respeto ug disiplina sa imong kaugalingon para ikaw usab respetuhon sa uban. Ayaw kagul anak, kay ani ara ko permi nagasuporta ug nagaguide sa imuha. Busa amping ka kanunay ug isalig ang tanan ngadto sa tuang buhi ug gamhanan nga Ginoo. God bless anak, and I love you. Love, love, Mama Nena. Hold on to me.
I'm a little unstable.